ଆମର ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ପାପାଲି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଜିଲାଣି ଦେଖୁଛ। ଏ କ'ଣ କଲୁ ଖାଇ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଦେଖିଲ କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ? ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଚୁଲି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଢେର ସାରା ୱେଲକମ୍। ଫାଇନାଲି ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜାର ପରଦିନ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଛି ଗାଁରେ ଆମ ବାଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଟିକେ ଜଳଖିଆ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ପିଇସି ନାନୀ ଭାରିକା ଆସିଛନ୍ତି, ପିଇସା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଛି ମାନେ ଭଉଣୀ ମୋର। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘର ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆଉ ଖାଲି ଏଠି ମମି ମାନୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଡୁଡୁଲ ମାମାଲି ଏତିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଡୁଡୁଲକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନି, ମାନେ ମୁଁ ଏକା ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିସ୍ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ କାଲିର ଗଣେଶ ପୂଜା ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଦିନ ଯାକ ଯାହା କିଛି ହେବ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପାପାଲି। ତ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା। ଚକୁଳି, ବରା, ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଏସବୁ ହେଇଛି ଖାଇବା ଆଉ। ପିସା କ'ଣ କହୁନ? ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କୁହ, ଆସିଛ ତମେ ଗାଁକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଛ, କ'ଣ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ସେପଟୁ କନେକ୍ସନଟା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ପାଖ ହେଉଛି ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ବୋଧେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଖାଇବୁନି କାରଣ ଆମେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନନଭେଜ୍ କିଛି ଖିଆ ହେବନି, ତ ପୁରା ଭେଜ୍ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଘରେ ଆମର ରୋଷେଇ। ପୋଟଳ କଟା ହେଉଛି, ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଭିଉଅର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ହାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି କୁହ। କାଳିଆ ଆମେ ଦୁଇ ଯାକ ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, ପୁରା ବିସର୍ଜନ ପରେ ଖାଇବନି ସେଇଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭେଜ୍, ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ମାଛ ଆଉ ଆସିଛି ଘରେ ଆଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଏଠି ବସି କଟାକଟି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ବସି ଦିଅନ୍ତି ଗପସପ ହେଇକି ଶାଗ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଖାଇବୁ, ତମେ ତ ଖାଇବ, ତମେ ତ ମାଛ ଖାଇବ ଆମ ପାଇଁ। ପକୋଡ଼ା ଆଉ ମିଳୁଥିବ ଜିନିଷ, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ କିଏ ଦିଅନ୍ତା? ଏଠି ଆମର ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ପାପାଲି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଜିଲାଣି ଦେଖୁଛ। ଏ କ'ଣ କଲୁ? ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି ପକେଇଦେଲା ବୋଧେ। ଯାହା ହେଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ତାକୁ ଧୋଇବୁ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାଟା ଦିଅ, ସେ ରଖୁ କୋଉଥିରେ। ରହିଯା 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 ରହିଯା। ଏଠି ଯାହା ହେଲା ବଡ଼କୁ ଆସିକି ଫାୟାର। ତମେ କର କ'ଣ? ଛୋଟ ପିଲାଟା ଜାଣିପାରୁନ, ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଧୁଆ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ଧୁଆ ହେଉଛି। ଆରେ ବେଶୀ ଇଏରେ ପଡେନି, ସେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ତ ଭଲସେ ପଲିସ ମାରିଦିଅ। ବିଚରା କାହା ନଜର ଲାଗିଲା କେଜାଣି ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ତ ଧୋଇଦେ, ଏଇଟା ରାତିରେ ରଖି ଛେଚିଦବ ହେଲା। ତ ସରିଲାଟି। ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଇଛି, ମାଛ କେତେ, ମଞ୍ଜି ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଞ୍ଜି। ତେଲ ଗୁଡା କଳା ପଡିଗଲାଣି।
से जानी पारनी ना केमिति कम हबो अरे से कमेबो केन जानी पारनी ताको बतै दियो अरे ना एउडा सब छोटा ही रह टिके करे उठिलु से गैस रोसे तमे तो चुल्ली रोसे करिया दैछो से कहला जा टकी के मो ना से भाजी साला ना नहीं एते धन्यवाद को दउ देखिला भल भाजी छिने नै ए ताको धन्यवाद टे आपन कहि दियन जे देखछो मुह देखौछि मु देखि सारे धन्यवाद दउछि किंतु ठिकणा नहले धन्यवाद देले कोन हबो एते ठिकणा खोजन नहीं ठिकणा खोजबो माछ प्लेट ता दियो मुडे देखैबी डाली गुडी घर पहुंचबो ठिकणा न खोजिले कोनटा डाली हरि ओडे पहुंचबो ठिकणा जदी न खोजिबो तेला पर अंगार होई जाई मोबिलला देखानी पोड़ा मोबिल एटा पोड़ी छाइला पूरा तो पतला पतला पेटी बोली सेथि पई हां देखो से केते बढ़िया से भाजी जी ये ता कंप्लेन कर कम चार्ज पापाली अरे माई ए मम्मी जहा माई से ए माई से काम करे नहीं मु एबे एटा खाइबी हां तू गोटे गोटे खा तू को तू रिव्यू दे तू निजे बाचू ना तू भलो रिव्यू दे ठीक अछि देखिलो सत्य कबे गणेश संगरण देखिलो से गणेश बिहार गणेश रण खेले तुम भी खंडे खा तुम तो खाइबो खाइ के देखो आ तो नले गां जाके कहे पापली माछ भाजिला पापली कंचा भाज देला गां जाके कहियो से एटा तार बाहागर कोडी पाखा बे लागतु से पुडी गल्ला आ जो लुण हळदी भी परफेक्ट अछि हां मम्मी तो खाइबे ना मो मम्मी को दे देखौ दे ताकु दे से मम्मी को पेटर जदी सुनी देबे ता नै कि जाऊ से खंड को नै कि जाऊ मम्मी टे खाइबो तू नै कि जा मम्मी हाथ से कोन फीडबैक दोछि कोन वीडियो अछि ए खाइ को केन लाउजी कंचा अछि हला भलो अछि ना हला आ देखिला आ समस्त बढ़िया कहउछंदी देखिला संग माने माने माछ भजा पूरा परफेक्ट है ये किंतु सुखिला रे गोटे कंप्लेन करी हला देखू से नै कि मम्मी आगे कोन आरो पट्टा पेट पट्टा सी तो खाइला खाइ साले खाइ कहले बढ़िया लाग देखेबी कोन खाइले कोन पाटी की लागिवो देखिला तू देखू ये देखो बड़ बो पूरा बिगाड़ी देले कामटा तो मंजीटा को से पोड़ा तलरे भाज देले गला आओ टिके हळदी देलु नै नै मो किछि नै एले मोबाइल स्मेल हो से चुल्ली जे समस्त कर दे ओ को करि देछि मम्मी तो ये देखो चलची माछ कालिया प्रिपरेशन होची पूरा पाम्फ्रेट माछ एटा पाम्फ्रेट माछ पूरा अरुआ पाम्फ्रेट दीटा करो बापांगर ओनली एक्सक्लूसिव आइटे डाली बस देखो डालीटा पूरा हो गला रेडी मार्केट डाली पूरा उठे हिचे आइटे हम पे पटो आलू भजा एटा तमर एटा हमर गणेश पूजा वाला एटा गणेश पूजा एठी बड़ बो करछंदी बड़ एटा कोन करछो ए जनी कखारू रसुण हां सब पके की कंचा लंका छेची की एटा कोन करियो पागड़ करियो ना सजना साग भजा ओहो सजना साग भजा ओ एठी काकुडी सालाड हबो रेडी की अछि देखछंदी लुण धनिया पत्र पियाज काकुडी टमाटो सब पड़ी की रेडी आउ कौन छै भीतर एइड देखले जड़ा बोले एइडा नो एइडा चुल्ली भीतर कौन छै देखन ओ शाळग्राम भला देखा होछंदी आलू पोड़ा देखो अरे वाह आलू पोड़ा बढ़िया लागे मु थरे इथर खाइछि बढ़िया लागे खाइबो आज एला चुल्ली रे जेतो हिछि आउरी बढ़िया लागियो ना मस्त लागियो केतरे आलू पोड़ चारटा पोड़ी की चकटा हो वर्षा देखो बाड़िया धीरे धीरे वर्षा आमर है एटा पीस आंकर स्पेशल हो एटा तमे स्पेशल एटा तम डिमांड हो ना मो डिमांड आ सेटा मो से पकई की चुली रे पकई की हां सेटा के पोड़ी गला पर सेटा कंचा सोरिस तेल हां आ रसुण पियाज कच्चा लंका छेचा हो छेचा ही पड़ियो तमे चकटी के तापर पखाल खाना खिया हो से खाइला पर जानि आ तमे एका खाइबो ना को आ का दबन ना चारटा पकई चारटा खाइबो बांटी गुंटी देचो बांटी गुंटी खाइबो आई पेट देखु तो खाइ के दे पेटटा खाली जा मु खाउ एटा होते पेटरा एटा होते पेट मो सुगा सुगा सब किंतु मो खाइबार किछि नै सब खाइबी खाइ भी शुगर कंट्रोल रे मोर जहाँ भी हो खाइया कथा खाइ तमे डाक्टर कहबे जे चीनी खाओनी हम चीनी बेसी खाइ खाऊची खाऊ विशा कॉन्सेप्ट अलगा कंटा रे काढे बस या डायलॉग पूरा मरा होचे एटी वर्षा देखंत उठेलानी बाड़ियार पूरा हमर ग्रीनरी देखा होची पूरा बढ़िया लागुची आ योडे सब दिन आसी अधिया पड़िबो।
କ'ଣ ଛେଚୁଛ? ଅଦା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ଗଛ ଯେମିତି ଛେଚି ରେଡ଼ି ଆଉ। ମୋ ନନା ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ବା। ଖୁସି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଇଠି ଖାଲି କଟିକି ଯିବ। ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏକା ମାନେ ତା ଏକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବ ସବୁ ସେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଏଠି। ଶାଶୁ ଲଞ୍ଚଟା ହବ କଦଳୀ ପତ୍ର ସ୍ପେଶାଲି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କେମିତି ବସିଛି। ହଉ ଆମର ଏଠି ବସିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛ। କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି? ମୁଁ ଭାଜିଛି ଆଉ ଭଲ ହବ। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନ? ଖାଲି ଚକଟି ଥାଅ। ପତ୍ର ଖାଲି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଗଲାଣି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇ ପୁଣି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଅଛି, ଯାଇନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଲି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ।